त्रेताय रे हेइथिले सीता द्वापर से माने हेइ गले राधा तो राधा रूपे जते बेले थिली कृष्ण को तो बिहानी ही प्रेम संपर्क थिला तो दिने राधांकर सतीत्व आपण रखबा करबा लागि भगवान काना करथिले गोपापुर रे माया रचना कर देथिले सखा की परि भाबरे केन तिथि लग्न थिला राधा गर्भवती हेतिली ई माधवी लता रे कृष्ण रसरु दुईटी पुत्र जन्म साधु जन प्रवीण प्रबल राम तो यही परी भाव माया रचना करी करी राधा भी दुईटा पिला छुआ पाइले प्रवीण आउ प्रबल राधा कृष्ण जीव आउ परम माने अलग अलग नहीं गुटे न मां कहितिले काते लगे राधा के कृष्ण बिहानी कहा कहा के विवाहित ले बोले कहले ताहेले कहा कहा के विवाहित ले जाने छ कहा के विवाहित थलो कहा के बियाह बडू के विवाहित नेगो कहा कहा के कृष्णंकर अष्टपाट वंशी अछन किंतु तांकर प्रिय थिले तीनटा ये को जहां तांकर प्रथम पत्नीर ना हैला रुक्मणी द्वितीय पत्नीर ना हैला सत्यभामा तृतीय पत्नीर ना हैला जामवंती एही परि कृष्णंकर प्रिय थिले तीन लोक आ राधा कृष्ण भिन्न भिन्न न जीव परम गुटे एका तो सजनी को इति थाइनी कर धन मोर माई कांद बज आज तो ये कहिदा बुखुला खुला तू तो कहिदा बुखुला खुला गो गप नव छइला गो तुती मोर नव छइला आग कहतर आद्य जन्म केउ परी हेलु जन्म गो कहा थारु हेलु जन्म ई माता पिता नाम कहिबा स्वामी नाम बुझाई देब गो स्वामी नाम बुझाई देब तोरा केतेटा छुआ भला तोरा केतेटा छुआ भला गो गो छइला गो तुती मोर कसी होएला खिड़की होएला सजनी मोर बापा मैंने जेन प्रश्न पचरे छन से प्रश्न तुमके केतेडे छे तमर आद्य जन्म कथा टिके कहबो पुनी द्वापर जुग रे जेतेले तो जन्म हेला तमर मां बापा के थिले तमर स्वामी के थिले पिला छुआ बड़ हेलो जवान हेलो बेले बियाह बरपन हेलो कि जदि बियाह बरपन हि छ बेले तमर मुनो सरना कहबो बेले तमर सरना मुनो सरना तो कहबो बियाह जो छुआ पिला पैथिले छुआ पुता पै छकिनी छुआ पुता है बेले बाबू बाबू के देता ननी ननी के देता केरे केरे छ के के काम कर पारसान पड़छन कि सुसु मंदिर दिउछन सुसु मंदिर के सखा शिशु मंदिर सुसु जेन कथा दुई लोग पचरो छ जे तमा तम देखो छ जे मर उठाई बा टांगी देला के ई कथा बुझेई करी कहगो धन जे गो बुआ माने सब कथा कहमी गुटे कथा मोर जीवन बोले तो नै कहना केन कथा मते है पशु छे पालू छे कपड़ा फाटले कपड़ा घिनु छे हैं जेते काम जदी करले हल्दी मीठा नून तेल खाना पीना एरु जेड़ पते सब कबार कम करू छे तमे जदी तमर मनु सरना धरबो बेले मुई भी मोर मनु सरना होय को मनुष पिलार गुटे मने मनुष थिस के स्वामी थिस ए भाई तू के लने धरन की मुई नहीं धरम मा गो मोर गोलार हार में ता ना धरमी मोर कनिया से भेटा धरसी गो तो कनिया धरसी ए मा काली तो धरला
তোর কোনিয়া ইয়ার কপড়া नहीं सारे कपड़ा ले ইয়ার কপড়া होय बोले केनता धरला जासो কেনতা बोले कालीराम दोन नाची कर गनु गो मेरंडा जेथिनो কেনগা মিরান্ডা मेरंडा ई तोरभा मेरंडा तो जेते बेले नाची करे घर गन हाँ ठीक 12 बाजी गला घर पहुंचते अच्छा अच्छा घर पहुंचते जनता बासी बुसा खानी और पोरमी के बनी जे हम घर के आशा दीदी दी पर अच्छा होय এটা কা করি আসলে इरा से ममता कार्ड चेक करी আবার তো কি রাখো कैसे और नहीं रखे काम दबा के बोले जेते बेले ना का सब भरले হ্যাঁ दीदी तुम घर वाला ना क्या ना गो वाला के जैसे मुई ना धरी देमी बोलते बोलते तो बारदर के ने भारत मोर कोनिया चप पर मोर ना के धरी दुछ ना কে বলা मोर मनुष्य ना गो दीदी 3 कोर 10 पखान चोपू এ ভগবান বলে পড়ার লোক নেই শুনলে से दीदी मने फिर कंफर्म नहीं पारले कंफ्यूज ने रह गले ई 3 कोर 10 पखान चोपू इडा गले केनता ना है এটা কেনতা না से हिसाबे गाड़ी फिर पले आला बोले कोर बेले खेते কোয়ের বেলে সে বেলে বুড়া বুড়ি লোক কুড়ে টয়ে গুটে কোয়ের বলছিলি 3 कोर के खेते खेला 3 কোয়ের কে 60 और 10 70 पखान के आती चोप 70 70 ঘন্টি गंती सब मसाले कंता होचे 70 ঘন 17 गन होचे कि এটা ইন্টারনেট নে ধরছি মোর কোনিয়া যোগ প্লস কলা বাহারি 12 যে সদনী গো যেই কথা কহলে ଯିବା নাই আকই দুতিকা বইলে আয়ে মোহন ই কহু অছি মোর আদ্য জনম আগই দুতিকা বইলে আয়ে মোহন কহু অছি মোর আদ্য জনম চলামো আগই স্বর্ণ চিতা অটে মোহর নাম গো অশ্বযজ্ঞরু জনম আগই দশরথ সুত অটে মোর গিরস্ত আরে মোর আদ্য জনম গো মোহন এ মোর আদ্য জনম আগই দুতিকা বইলে হে রঙ্গা ধর আগ ব্রজপুর অটে মোহর ঘর ট্রেন গাড়ি ভাগলা বলে এক ভাগি যুছ যে এতে হলে নর দুছ দুতিকা বইলে হে রঙ্গা ধর ব্রজপুর অটে মোর ঘর ই ব্রজনগর কেন নথিলা তোমার সে ঘর ভিতরে থিলা সে সাইড তে কথা শুনো এডা বড় গাঁ বস্তি বসি যে কেন আছে বুয়া ओए तमर घर नंबर कहबो कितना में वार दिला हेता फिर कह তোমার ঘর নম্বর কহলা কে আর মন কে গলা গো ঘর নম্বর বলছি কে গো বুয়া 2 3 তর চুনা মার দেলা কে তো হাকি গলা ন বাকি গলা না ঘর নম্বর রচনগর বলে কেন নথিলা গোপপুরর গাঁ পড়ি সাকা হ্যাঁ হ্যাঁ যেনতা কি কোটা পড়া ভে পড়া হস পড়া মাঝি পড়া যেনতা নাই বলছো হয় হয় এটা সাইড পড়া ছিল আকো ই দুতিকা বইলে হে রঙ্গা ধর ব্রজপুর অটে মোহর ঘর আগো ই সুরেশ পিতা গন্ধর্বী মাতা ए मा तोर मा गोंधरी দুতির তার মা সুরেশ পিতা আর গন্ধর্বী মোর মা তুমি गोंधरी আগো ই সুরেশ পিতা গন্ধর্বী মাতা আরি মো নাম অটে দুতিকা চিরিপতি নীলসেন মোর পতি আগই দেখিন মরিতি করিছিল প্রীতি একাশে বৃন্দাবনরে আগ দুইটি সন্তান হইছি জন্ম আগ হে দুইটি সন্তান হইছি জন্ম সে ছুয়া মানকর না মনে কা না কহ ই উদ্ধব যে কল্য কারণ দর্পলা মতে হেলা দুইটা পিলা মতে হেলা দুইটা পিলা ন দর্পলা গো মতে হেলা দুইটা পিলা বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ গোটে ছুয়ার না থিলা মোর তার না উদ্ধব
केन पुराण रे अच्छे गोधन কহে যদি তুম মনে পরতে নাহি গুপ্ত ভাগবত দেখিব যাই আগো 11 অধিয়া 72 পৃষ্ঠা ইমায়ে পদ খুঁজিলে পাইব সেঠারে দইতারি হেলে জয়দেব কতিয়ারি घर द्वार करी बाबू हाँ एंता करी मानव बचन घेन आगो दूती सही मानव बचन घेन आगो दूती सही के मन्ते बंचिबी मुही तू बताई गो आगो दूती सही के मन्ते बंचिबी मुही के मन्ते बंचिबी मुही दियो तू बताई गो आगो दूती सही हराई गो कहे लिंगहीन कांदी कांदी तो पादरे कांदी कांदी तो पादरे कांदी कांदी तो पादरे पशुची शरण गो कहे लिंगहीन
सजनी गो ओ मोर राधार भी ने मते केनता केनता लागुचे जानिछ सेंटा बाती बाती लागू छे की মন কে চিনলু নাই দুতি গো ঠান্ডা বেসারে বিকি মাই जाओल सजनी से राधा कुंज को कहिब राधाम इकुल सजनी कहिब राधाम इकुल जाओल सजनी से राधा कुंज को कहिब राधाम इकुल सजनी कहिब राधाम इकुल भूली गले कि पास राधा छोइली भूली गले कि पास राधा छोइली नीर प्राण राधंकु ग सजनी कहिब चंद्रवदनी को दगा दे बोली जानी मुन धिली गुपते पीरती गली दगा दे बोली जानी मुन धिली गुपते বিরতি কলি सेराई नामरे नागरा बाजिला से गो पराई दे नागरा बाजिला अपमा नामु पातिली ग सजनी अपमा नामु साहिली जग सजनी মতে জ জ বলি করে হরিয়ান কর দছে হয়ে গো তুমি তো আর পিলা গুটে কেচড়া আমি আর কেসরা দেবু হ্যাঁ আগো ইউল কেসরা রগবা লাগি সরকার আমার